Fala galerinha do canal Doublegamesz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. E hoje a continuação de Alan Wake 2. Então, para fortalecer o canal, já deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Dito tudo isso, marcha pro vídeo. Bom, galerinha, como vocês podem ver aqui do último ponto em que salvamos, né? Procure a seita, siga o rastro de sangue. Então, vamos lá, né? Rastro de sangue. Galera, esse aqui é um jogo que eu recomendo se você tem problemas cardíacos não jogar, cara. Que, meus amigos, é susto atrás de susto esse jogo, velho. Ouço barulhos. E movimentações. Bom, galera, eu vou dar uma olhada por aqui. Aqui, ó. Palavra de ajuda encontrada. Portador da tocha aumenta a área de efeito do sinalizador de mão em 13% e a duração em 1 segundo. Aumenta a eficácia de curativos em 10%. Aumenta a duração de efeito de analgésicos em 1 segundo. Aumenta... Portador da tocha, né? O portador da tocha. Pra lá. It was locked from the other side. Trancado. Aqui já é o limite desse mapa. Oh, rapaz. Precisamos guardar algumas coisas, hein? Na gameplay passada eu falei que a gente não ia usar nem tão cedo, né? A caixa de sapato, me enganei. É o caminho que nos leva para dentro ali do trem. Vamos seguir missão. Ah, ainda tem esses lugares aqui ainda. Ah. Tá ok. Salvar aqui rapidinho e marcha para gameplay. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Ó, aqui. Precisa dar a luz aqui para ver a outra parte, né, oculta. Another Túnel place to use in the desabado, story. nova cena. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. Você achou uma cena nova. Vá ao quadro do enredo para reescrever a realidade do túnel desabado. Selecione a cena nova e aperte X para começar a reescrevê-la. Agente desaparecido. O único elemento do enredo pode ser usado em mais de uma cena. Selecione o elemento de enredo agente do FBI e ative-o com X para reescrever a realidade da cena do túnel desabado. I changed the story, and with that, the dark place changed. The federal agent had come here looking for answers. All he found was a fate worse than death. It's bad luck to be on this case.
The cult can get you anywhere with that black magic shit. The blood trail disappeared under the rubble. What I happened? had a feeling anyway? something was waiting there. Some Fed came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Bom, Another echo lingered here, a source of inspiration. vou tentar pegar essa luz aqui. Opa. Palavra de lâmpada encontrada. Restaura 50%, 75 de saúde por segundo ao intensificar a lanterna contra a sombra. Proporciona 10% de chance. É chance e chance, né? É, galera. Por hora não vai dar pra gente. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult. Novo elemento de enacted the enredo, murders seita of assassina, Alan Wake's quadro do crimes. enredo. That Wake was even involved somehow, under a false identity, Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in a story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. Bom, eu peguei a luz, né, galera? The water was gone. The way forward was open. Hey, Alan. É o Tim Breaker. Tim Breaker. In case you don't remember again. I know, Tim. I'm remembering more now. It's good to hear, man. Metrô. É a mesma coisa, não avançou em nada na investigação, meu amigo. How's your search for Mr. Door going? It's not great. This dream we're in, putting a lot of roadblocks in my way. So you think this is a dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid.
They feel real until the second I wake up. In the dreams, I'm often someone else. A different person with a different name, living a different life in a different world. Alternate realities, maybe. But certain things don't change. Like door. The sketch you have does look like the door I know. The talk show host. All I know is the door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. Bom. Muito bom o papo. Alan Wake. Ai, caraca! Mano! Ai, caraca, rapaziada. Que susto do cacete, velho. Bom, vamos salvar, né, galera? Que se tá aqui, é pra salvar. Pilhas de bateria. The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. Acho que dava pra passar por baixo, mas não dá. Acima. Pra lá. Ali, ó. Palavra de guerra encontrada. Aumente em 25% o dano causado pela última bala no tambor do revólver. Aumente o dano da espingarda de cano duplo em 25% ao acertar mais de um inimigo com um tiro só. Restaura 15% da saúde ao atingir diretamente com a pistola. Volta por cima, né? I could figure this out on the plot board. This new plot beat would carry me deeper into the story. Seita a assassina. The story was taking shape. É, agora o bagulho ficou mais obscuro, hein, galerinha? The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage,
that would soon become a coffin. This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists track down the torchbearers living in the tunnels. They lock the poor folks up in a derailed subway car, douse it in gasoline. Yeah. Charming. Portadores da tocha. After that, they say the dark smoke from the fire still roams It could not be opened on the side. victims to devour. There are no happy endings in this city. Você The pode story conferir thread extras felt obtidos no important. rádio da sala do escritor. I could use it in one of the scenes I'd found. A sick and twisted story. But it worked. Será que aqui abriu? Não. Ah, The subway car had become a burnt husk. I could get through it now. caraca, velho. Que bagulho sinistro, caraca, velho. É, meus amigos. O negócio tá tenso aqui. Só piora. None of this was real. It was all real. Aonde que eu não me meto, né? Pra trazer um bom entretenimento pra vocês, hein, galerinha? Meu Deus do céu, velho. Que situação, velho. Ah, tá. Será que tem que... Pra desbloquear ali, eu acho que vai ter que mudar a história aqui, ó. Colocar aceita assassina. The plot changed the details of the world. Continua do mesmo jeito. Vou colocar então lá agente do FBI. De qualquer jeito, né, galera? Bom. Ô, rapaz, olha só, galerinha, o que que me espera aqui.
Palavra de reparo encontrada. Aumenta a saúde máxima em 15%. Em 35%. Pô, meu amigo, sem dúvidas, né? Mais pilhas, obrigado. Mais nada, obrigado também. Opa, mais munição. Bom, acho que é isso aí, galerinha. Muito bom. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. Bom, salvamento rápido, né? Rapaz, eu não tô entendendo nada. Initiation. Olha, eu vou falar pra vocês que não foi cagada, tá? Isso daí que eu fiz, eu sabia exatamente o que eu estava fazendo a todo momento, tá bom? Isso aí foi um surto aí de extrema qualidade. Eu costumo... The dark place wouldn't let me go that way. Palavra de lâmpada encontrada. Bom, o primeiro aqui já foi. Não foi, tá, gente? Cagada esse puzzle que eu consegui resolver ali, tá? Foi alguns dos meus dots de gameplay que eu tenho, que até sem eu saber o que eu estou fazendo, palavra de arma encontrada.
Fim da The linha. echoing hall had a story to tell. Nova cena. Não é assim bagunçado, né, galera? Tem que dar aquela loteada. Wake. Drowning, I'm drowning. Wake. Bom, creio eu que conseguimos, né, lotear aqui no estado atual. Vamos ver aí com os novos cenários, né, com as novas The new scene I had found was important for realidades. the Você tem story. algo a mais para portadores da tocha. Se tem algo, né, a mais aí pra gente... Isso é louco, cara. O cenário ele muda por completo. Olha isso, galera. Será que eu coloquei ela errado? Será que não seria aceita assassina? The hall had changed into the murder cult's hideout. É, eu acho que é esse aqui mesmo, hein? Cê é louco, velho. Macabro demais. The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. Ah, o eco ali, ó. Alan Wake. The darkness inside. I drown. The ritual. This is the ritual to lead you on. The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass psychosis of stark raving lunatics, it didn't change the facts. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. Então vamos lá, né, I had galera? a new idea, a new story thread. Ritual de invocação. Meu Deus. Vamos lá, né? This was dark, but the story had to be dark. Bom, galera. Wake. 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 You've lost the plot. Alan Wake. Wake. Ô, galera.
Cacete. Fechar a porta na cara da visita, que eles não são bem-vindos. Palavra de ação encontrada. Aumenta em 10% o dano causado a inimigos próximos. Inimigos têm uma dificuldade de 20 para 35. Porque esses caras tá com olho bom, galera. Esse cara tá me encontrando. Não tá legal. Rapaz, pra que essa música, moço? Pra que isso, moço? É, galera, não tá fácil não aqui a nossa situação não. Ai, ai. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of mystic outsiders with hidden knowledge. Typical New York. Come on! Palavra de reparo encontrada. Rapaz, dá um alívio quando a gente chega nessa save. Aumenta a saúde máxima. É isso. Sim. Não vou falar 100%, né? Mas 50% aí, né, galerinha? Olha eles aí, ó. Não quero falar com vocês não, mano. Molecada chata.
Eu vou coletar todas. Essa parte aqui ela tava fechada, não tava? Então, na realidade, era aqui, né? Que era do agente desaparecido, isso mesmo. Bom, ritual de invocação, né, galera? Ai, caraca. Nossa, e ele é muito lento, velho. Vamos, vamos. I couldn't hear the dark presence. It was gone. Caraca, o bagulho saiu arregaçando tudo, ó, mano. Quebrou parede, levou The tunnel was open trem. now. I could get through. Oh, meu Deus. Mas na onde que essa peste tá? Ah, tá atrás de mim. Nossa, cara, que agonia ver esse cara correndo, velho. The dark presence. I had seen it before. I remembered now. It was always out there, hunting me. Mano, e esses breu, velho. Bom, tudo tá indicando pra ir pra cá, né? I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. Vixe, galera. Olha o bingolinho aí, ó. Peladão voltou na ativa, hein? Something had shifted. I felt an overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? What is this? Who are you? She can hear me. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. The dark place. Under Cauldron Lake. Not Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. I'm making progress, but I'm in danger. The dark presence. Help me. Please, help me. I could sense it. I was closer to home. Had the woman in the vision helped me somehow? Something had changed. Outside. Parliament Tower. Where I'd lived with Alice. It was out there. Waiting for me. Fim de parte. Parece que nós vamos retornar à casa de Alan Wake. Vá ao apartamento em Parliament Tower.
É, galera, pelo jeito não tem muito. Who was writing who? Who was writing this O autor poem? da primeira palavra, Me? não o autor de quem Não. encerra. Com a luz a pavorar e a sombra que projeta. Aberto o terceiro olho para a noite lançar. É seu momento de narrar. Este é o ritual. Quem será seu condutor? Seus amigos o conhecerão quando você se for. Profundo, hein? Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath, the dead eyes. Nem deixei o Alex Case terminar, hein, de fazer poesias. Mas pera aí, esse lugar a gente já estava nele, né? Ah, será que é aquela porta que estava The station trancada? had changed. I was closer now. Bom, cá estamos, hein, galera. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Esse que o celular tá tocando, né? O The telefone. payphone at the edge of the plaza was ringing again. Hey, Alan. Thank God it picked up. I thought I lost you again. Who are you? Why are you helping me? Did you go deeper? To the overlap? Are you talking about the murder site? Yeah, I did. That's fantastic, Alan. We're closer to getting out. We're making progress. Well, we would be if you would answer my damn questions. Last time we spoke, you were pretty worried about Alice. Did you ever check Parliament Tower? To make sure she really got out of the dark place? Well, of course she got out. That's why I'm here. That's the whole goddamn point. Be very careful, Alan. The dark presence is stealing from you. It can already manifest as your double. Scratch will come. Wait, hello? Cê é louco. Essa cidade, cara, tá a coisa mais linda, velho. The writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. It was there in her art. Bom, não temos muita opção. Puta, deixei o app pra trás. Assombrado, Initiation 3. Alice's photo equipment.
set to go off when the door opens. Get out! Leave me alone! Alice! Alice! Alice, Escolher fotos para cartazes da amostra. this is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? Scratch, cara, é você, velho. É fácil ter uma foto do Scratch, então. This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Alice's video camera. No memory card inside. Encontre o cartão de memória. Ponto focal do lugar obscuro. Vídeo, arte e documento nas telas multimídia. Parte 1. Alice's memory card. Cartão de memória adquirido. Procure Alice. When I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him, one I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Opa, olha a luz lá piscando, hein? No fundo dela. E eu tô escutando barulhos aqui também, viu? Dentro da casa. It was Alan. And yet, it was a monster. He always did have anger in him. I set up cameras around the apartment with motion sensors and flashes. Now,
when the monster comes, I turn it into art. My nightmares caught on film. And this is the focus of my new exhibition. To show people the world is so much darker than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Não pode, né, acabar assim, né? The Dark Place, The Art of Alice Wake. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looped me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Tá prevla, galera. Return. É o nome do livro lá, né, que... O novo livro, né, que tá sendo escrito. Fim de parte. Bom, galerinha, eu acho que por hoje eu vou ficando por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay de Alan Wake, tá bom? E em breve eu trago a continuação aí direta para vocês. Então, para fortalecer o canal já, deixa o like, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Dito tudo isso, até a próxima, galera. Fui!